evening, good evening. Mag-good evening na ako, Mars. Kay malapit na mag alas 6. Alas 5 na yata. Pero ganyan ang ating panahon. Kaya good evening pa din sa inyo mga Mars. Punta kami la Yani. Basta summertime, pupunta kami doon sa bahay nila Yani ng ilang beses. Kay maganda ang panahon doon, Mars. And mag-grill si Pars doon ng burger. Madami pa kasi yung burger stick mga Mars na nakuha ko dati. Kailan ba yan? Winter time. It's winter. Winter time or spring time. It's Yung winter burger stick now. na ang dami. Wait ko lang ito. Kaya pupunta tayo doon. And yan yung ating attire mga Mars. Sleeveless lang tayo. Minsan lang tayo magganito Mars. Kaya enjoy natin to. Kaya naman mong bash dyan ng itim-itim ng kilikili mo. Baho? Amir. Kili-kili? No, not baho. Oh, Kilikili. okay. I just heard familiar word. Kili-kili. Kilikili, not baho. It's like dark. There is basher that you know when there is dark. Not That is so nonsense, you know? yeah. No, I mean like if the like barrio in your Yeah, body. yeah. Kasi on In how here, no one cares. no one cares. That's totally nonsense. Nothing but a nonsense. Wala pakialaman dito, Mars. Kahit itim pa ng kigol mo, kung gusto mong mag-tibak dyan or mag-swimsuit, hala, pag swimsuit ng tibak dyan, pakita yung itim mo na kigol, walang pakialaman, walang judgmental. Open na open dito. Kaya, huwag kayong ano dyan. So, ang mga hindi kayang tumingin ng mga kigol na itim dyan at itim na kilikili, paputiin nyo yan sa inyo. Lagi na Mars mag-drive sa akin. Viekö me juomat kylmä? Kami na lang dito, Mars. So, ayan, bumili na pala si Pars ng ito, gluten-free. On Kaya nyt si vähän tällaisia ano, kaupan hindi siya kumakain ng ganito, Mars. Yung normal bread. Joo. Ito ba, oh. Ayan. Burger. Burger. Tapos ako. Ito, hala, ang dami. Taon vielä paljon. Eikö kasvö vielä? On vielä paljon. No, ang dami pa pala nito. Minusta on koko ajan. Ang Ottakaa tuolla haarukas Pero hindi silmään. ko to siya ma-prito, grill lahat, Mars. Sitten on se tällainen kiveliäkaan. Okay. Hyvä, että ei kaikki sulla to. Me otan vaan. Kunin ko lang yung... No ne varmaan na melkein siya. kaikki. Ei, kaikki. Eikö? Vielä jaeta. Okei. Joo. Joo, okei, jats. Mitä mun pitää nyt tehdä? Kami kanya-kanya kami sa bahay, Mars. Ottaa kuumaiset burgerit, kun kauhean kiire lähtää. Riitta juoksee, minne. Mene. Ne naisi. Rattori. Rattoriitta painaa ystäväni. Kay may burger sila, Mars. Niin, nämä on tällaisia nappuloita. Niin, Mä painan taas Kain tähän ng- yksi testi. painat sen Pork siinä belly. vai... Ai no joo. Mikä sen Ako lang näki, ang että Joo. pakkaa kakain Onko nito. sulla mitään öljyä tuohon laudalle, että tää muuten tarttuu kiinni siihen sun leikkuulaan? tarttuu. Nohan meikä ruiskutettavaa. Ito ang dami pa nito, Mars. Joo. Vai oliko se mikä se toit? Niin just. Joo, sehän käy. Anong gagawin natin dito? Tuo paistilasta, ei kun sulla on kitää. Jane! Jos siellä on puhdas pussi, voitko tuoda mulle please? Tää voi possi. Pussi! Hindi ito Mikä? You guys will eat burger. I'm sure. I won't grill this all because Joo, we eat burger. Joo, Joo, because I'm it's for you. I don't have Ja the laita silleen, että Miksu saa kans ihan vähän kuin Miksu. Joo. Joo, ja sit joo. I will take home some of it. Ota vaan. Pork belly. Posson kylki.
Ayan, dalhin ko yung iba nito Mars sa bahay. Tuossa on kylki suomeksi. Ito oh. Pork belly. Englanniksi se nimi on pork belly. En minä tiedä. Pork. Belly pork or pork belly? Belly pork. Pork, ha? Vai pork belly? En Pork. minä tiedä. Jommin kummin. Mikä? Onko se pork belly vai belly pork? Eikö se ole pork belly? Pork Vai belly. belly Oh. pork? En minä tiedä. Pork belly? Okei, joo. Kylkipala. Pork belly. Onko vähän kuuma tää? Kylkipala. On täällä lämmin. Tässä on pork belly. Ja täällä on toinen. Onko Miksu tullut terveeksi? On. Meillä ei ollut, mies sai vaan rokotuksesta kuumaa. okei, Me otin sen vyöruusunrokotteen. Mies sai 2 kuukautta Oli sitten naatin ihan sama kuumaa, juttu. se Tehdä on. vielä 39 asteen tigas pa siya, ja nyt Mike. kun otin, niin ihan sama juttu. Nyt oli vaan enemmän. Mittari oli Kyllä otan tälleen. varmaan 40. 3 tuntia yöllä. Niin ihan horkas tärisin sängystä. Nyt menee tälleen. Seuraava ilta kello 10. No ainakin on tullut hyvä immuuni. Rakas. Niin Ja nimenomaan, just. Rakas, tää vielä jäi, tää voit juokset takaisin. Pakkaseen, joo. Ja sit miksi sun kengät ja tää Okei. mukaan? Eli Ja kuulen nyt taas. Joo, se on tossa. se on, olit se Ne jostain nosti just tuohon pöydälle, joo. Onko se liian kuuma nyt? Takaisin. Balik ko doon Mars, kay may langaw. May langaw, may langaw. Oi. Tiedätkö, miten toi Paluto na ako ng aking pork. Meat and charaf. Hyvä, hyvä. Ako lang yata ang kakain nito, Mars. Kami dalawa ni Mikso. Oh. This is so good. Galing pa ako sa work. Minusta on hyvä siitä. Onko meillä korko? Do On. we have On. easy? No niin, hyvä. Kurkku on jääkaapissa varmaan 4. Okay. Miksi muut kysyy? Haluatko käydä hakea? I thought you buy from Lidl. En, siis en. Ne osti vaan Ano niinku, na lang ako? kato, burgerin väliin. Eihän sinne kurkkuun. Magsalad ako, Mars. Tapos Mut may konting rice. Janilla on. Meillä on jo. Okay, Täällä I'll on suolakurkkuun burgerin take väli. some... Joo, Majoneesit on tuolla siis jääkaapissa. joo, joo. Init, Mars. Pikkuja. Naglagay na ako ng electric fan. Eli Kasi kanina doon sobrang init para akong nasusunog. Alkaa varmaan. Init yung grill. Tapos, init yung araw. Mga Mars, mga Pars, it's grilling time. This time it's a burger, wagyu meat, and looks like my wife is here as well because here have pork belly. Mars, do you like pork belly Yeah, or burger? not Pork belly. Pork belly. Good for my Pork tummy. belly. Yeah. Miksu, too many hats. Hoy! Hoy! Too many hats. No, Yanni put something there. What's that? Iskä käski soittaa. Okay, Vissi kohta tulee burgeri. looking good. yeah, we need other one. Burger is coming. Manga Mars, Manga Pars. Hello, Jani. Okay, we try one. And also a little bit of cheese. Let's see what happens. Smash burger. Smash it. Smash it. Smash it. Oi, you Oi, smash toi it, hyvä. but it Yeah, very just good. jumped. Very good. Very good. Very nice. No. Smash burger. The plate's supposed to be just a little bit more hot, but it will come. Yeah. It will come. It will come. Ikaw Pokemon. Yeah, like I told. Ano ito pinaggagawaan nila, Mars? Just. Noin Noin. se kuuluu tehdä. Enough? Yes. Joo. Very good. Ja ihan hetki annetaan Vielä. olla ja sit joo vielä. We learning. We are learning. This is Smash burger. smash burger. You smash it. Okay, you better put And it's- two because it's really that first thin. is the first Yeah, one. These are tryouts. Joo. Yes. Joo. These are tryouts. We need to find which way is the best. Nyt Joo, on se rasvaa. on hyvä. Mut nyt vaan tää maman tyyli, että jos ei se irtoa, niin se ei ole vielä kypsä. Joo. Joo, jos ei irtoa, Se ei irtoa kypsä. ei ole Kato, kypsä. kutistuu noin paljon. Very good. Wow! Saa olla vaan pitempään, että se
Vähän ruskistuu nopeammin. Tää Musta pitäisi na olla tong- niin kuuma ano ko, tää Mars? levy, että se... Joo. Binalik. Ay, nasunog naman eh. Oho! Si Pala, mon liha. Oi! Kuuma! Oi! Hot, very hot! Oi! Oi! Si You Pala, kill it! oh. You kill it! Oi! Torita. Torita. Torista! Na ano, Mars? Ito, Nasubrahan. Unsa man ni akong bibi na sige naman. Mama. Mom. Are you hungry? No. Okay, soon you will eat. Täällä on sulle Miksu. No ni soon you will have burger. Kunin ko na yung ano, Mars, kasi hindi crispy yung balat kanina kaya binalik ko. Nasubrahan din, nasunog. Maha on sillä perhoskoiralla. What you want? Joo. Miksu? Mikä on Come here. Hennan ja mun puolella on tai niinku omistajana. Show to Kumi. Joo. You Ja like? viikon päästä tulee pennut, se on ihan satana räjähtänyt. No? Niin on. Hirveä. You like? No, Ensimmäiset pennut. very You plain like- burger. You like? Sehän No. tulee meillä vähän Elikkä you like only... pentuja. Tai siis Only that. pitäis meillä You like hoitaa. ketchup? Pääsee helpolla. Mä Cucumber. juuri hoitaa. Oh, cucumber, ketchup. Mut viikonloppuun niin... Ja salati. Mä menen sit sinne, Salati. jos Ay, vaan sattuu, niin Libs, synnyttää- salati. Etkö haloo? katsoa. Elikkä mitä? Pelkkää kurkku. Kurko, joo. Mitä Haluat sä mun kurkkuu? piti tehdä Hei, Facebookiin? here's that. Yes. Kummi laittaa. Niin on, take care. Kasi si Paris nag-grill ako kumakain. Niin on. Millä nimellä se on Facebookissa? Dunlao. Joo, Rosale Dunlao. Onko se niinku Rosalie? Joo. L-I-E, joo. Mm. Vaikka pystyy sitten Messengerissa laittaa viestiä. No siinä on Rosalie. Haluuko Joo. Miksu mitään majoneesia tänne? Ei. Elikkä pelkkää kurkkua ja ketsuppia. Joo. Kummi Siellä on sekin. salaatti hekas. Ei se halu. Ei joo. Hän ei halua. Hän haluaa pelkkää kurkkua ja... Burger is Burger there. time. Yummy. Yummy. Where's your drinks? Ne kun tarvittais lisää. Se on tuolla Yan, grill pa doon si pakkatsissa. Pars, mga Mars. Mas maganda kasi. Ay, nasunog naman na. Me nostellaan nää. Eikö lyö nyt tullutkaan, kun sä soitit? Si Palayo. Niin Niin. palaa. Sen takia pitää saada... Juomaan. Joo, kato kun minä... Misa si on? Tuolla. Miahan. Okay. Kumi hake. Joo, vielä painaa. Yummy. Eat now. And another one is coming. Minä sanoin, että nyt alkaa hamppareet tulla, että pitää tulla. Sulla oli kuumemittari, miksi Joo. sun toisit? Uwi na kami, Mars. Ayun lang. Kanina mga Mars, alam mo. Galit na galit si Pars. First time ko siya nakita, Mars, na nagalit dahil nasaktan si Mikso. Kanina kasi si Mikso naglalaro dyan at meron yung isang manok dito, Mars. Kinagat si Mikso bigla. Tayo lang si Mikso doon kanina, naglalaro sa bulaklak, Mars. Bigla ba namang kinagat si Mikso, kaya mainis si Pars, kaya galing doon. Tumakbo si Mikso doon sa kanya, iyak ng iyak. Grabe yung iyak niya talaga na, alam mo yung nasaktan talaga siya eh. Iba pa naman yung kagat ng manok, Mars. Masakit siya kasi ang liit ng lips nila. Ah. Galing doon sa pagre-grill. Iniwan ni Pars yung niluluto niya, Mars, at yung manok. Ginanyan niya talaga. Sinabi niya, sabi pa ni Pars, bakit mo sinaktan yung anak ko? Ha? Ha? Kung na-videohan ko lang talaga yun, Pars. Alam niyo yung manok kanina dito. Nung pinakawalan na ni Pars. Kasi dito sa lieg, tapos yung sa paa, nawakan ni Pars, and then nilagay niya dito sa baba, Mars. Siguro mga 5 minutes, hindi gumalaw yung manok. Akala namin patay na yung manok, Mars, kasi hindi talaga gumagalaw. Sabi ko, hala Rakas, parang napatay mo yung manok kasi hindi na gumagalaw. And then, nung pinuntahan ni Pars, dito yung manok, Mars, parang naka-feel yung manok. Biglang tumayo nung makita si Pars. Kaya natawa kami na naintindihan siguro ng manok, Mars, na nagalit si Pars sa kanya. Mars pa naman ang pangalan nun. May mga pangalan yung mga alaga ni Yani dyan.
As if first time talaga na siya. Bakit mo sinaktan yung anak ko, ha? Hindi mo gagawin yan. Huwag mong gawin yan, ha? Akala mo tao yung kinakausap niya, eh. Manok lang pala. Nani, hey pa! Yo, nag-ano lang kami, Mars, nag-grill, tapos kain, at ayun. Wait, hey ta! Yo! Kanoille vaan. Yo! Okay. Bye bye. Heippa! You still mad to the chicken? You was really mad, Rakas. It's like you will kill the. No one hurts my boy. Aha. No one. Okay. Okay. Ay, why you are so serious of that? Because that freaking chicken attacked my boy. Ganyan niya kamahal yung boy niya, Mars. Ganyan. No one hurt daw. Doon sa ano? Bag. Sa bag. Sibos. Actually, know that word ano? Oh. I already know. I need ano? I need ano? Shortcut. Yung loading ka ba? Ano? Ano? Ihi muna ako. Ihi muna ako, oy. Lakas. No? Ihi ako. You know what is ihi? Sorry, mä en kuule. Pizza. Ah. Ihi tayo, Mars. Baka kayo layo pa biyahe, Mars. 25 minutes. Nakatulog ang aming bata. Mabilis lang talaga yan patulogin si Mixo, mga Mars. Pag nag-drive kami, since nung baby pa yan siya, wala akong problema niyan. Pag lumuluwas kami ng syudad, kahit kami lang dalawa, whole travel, mga Mars, tulog lang yan siya. Yung pagkaalis namin dyan sa parking, diretso yan siya tulog. Tapos pagdating namin kung saan kami pupunta, gising na siya. Same ngayon. Kahit ngayon, ganun pa din naman. Walang sinagbago, mga Mars. Tulog na tulog pa din siya. Hello. Hello! You have new hat. Ha? Come on in. Dahil Tässä siellä laittaa free saunan. si Mars, mga Mars. Automatic yan. Maglalaba. Eh, hindi kasi kami nag-sauna kay mainit sa labas, Mars. Kaya ang ginagawa ko lagi para hindi siya mag-mold ay i-open ko siya, Mars, para mag-dry ang buong liguan. Ayan. Ganyan lang, mga Mars. Hindi pa naman siya nag-close, pero mamaya ay automatic yan, mga 8:50, mga Mars. Close na yan. Sauna. Mamma ei laskenut Miksua saunaan, nyt Miksua. No minkä? Joo, ei oo. No mene nyt! Nyt! Come here! No ei, kun saanin lellu. Joo, harhan halva lellu. No, täällä sokkus. Joo. Äiti Hei, halusi käydä. do you want bathtub? Yes. Okay. Niin. Bathtub. Gusto niya mag-sauna, sabi ko. Ngayon na. Wala na, maya-maya mag-off na yung sauna machine doon. Take it because I have some stuff. Joo, Joo, tuu. Där.